Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristic. Stefan je pre 3 godine imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Ne zaboravite, ovo je svakome od nas moglo da se desi. Za nas je to beznačajna sitnica, za njega je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Nismo uspeli sve da spasemo. Oprostite nam. Sećanje na žrtve treba da nas ujedini. 2002. godine u Moskvi se dogodila jedna od najstrašnijih talačkih kriza, kada je u pozorište na Dubrovki upalo oko 40 Čečena i za taoc uzelo 916 gledalaca i učesnika mjuzikla Nord-Ost po nalogu Šamila Basajeva. Svakim časom su vesti postajale sve strašnije. Niko u tom trenutku nije mogao ni da zamisli kakva se situacija odvija u pozorištu, a kamoli da sanja da će se ta trodnevna agonija pretvoriti u najveću tragediju koju je Moskva do tog trenutka videla. Tragični bilans je na kraju iznosio najmanje 130 poginulih i oko 700 povređenih. Svi napadači su likvidirani. Nekoliko lokacija u Moskvi je razmatrano za napad. Izbor je pao na teatar na Dubrovki, najviše zbog specifičnog oblika zgrade i velikog broja ljudi koji posećuje pozorište. Početkom septembra počele su pripreme za zauzimanje zgrade. Nedeljama su pristizali napadači u Moskvu. Iznajmljeno i nekoliko stanova u blizini. Mesto napada je pažljivo odabrano, s obzirom da se do ljudi moglo ući jedino kroz lavirint uskih hodnika, koji bi bitno otežao kako beg talaca, tako i akciju spasavanja. Napadači su uz automatsko oružje bili opremljeni ručnim granatama, eksplozivnim napravama koje su nosili na sebi i tempiranim bombama koje su postavili za vreme opsade. Veruje se kako je kao model za akciju poslužio napad na Buđenovsk, izveden 7 godina ranije u Prvom čečenskom ratu, a koji je završen ponižavajućim pristankom ruskih vlasti na zahteve otmičara i okretanjem ruske javnosti protiv rata. Šamil Basajev, koji je zapovedao napadom na Buđenovsk, preuzeo odgovornosti za napad na teatar. Napad je započeo 23. oktobra u 21 čas. Maskirani i naoružani Čečeni su, tokom izvođenja predstave Nord-Ost, upali u zgradu pozorišta, blokirali je i postavili eksploziv u sali. Militanti su razoružali nekoliko pripadnika obezbeđenja. Nekoliko glumaca i članova tehničkog osoblja je uspelo da pobegne. Akciju je izveo takozvani islamski puk za posebne namene. Polovinu napadača su činile crne udovice, o kojima je već bilo reči na kanalu. Na čelu te grupe bio je 23-godišnji Movsar Barajev, za koga se tvrdilo da je najmlađi, najžešći i najsuroviji od svih vođa čečenskih pobunjenika. Ujak mu je bio Arbi Barajev, koga su ruske snage ubile u junu 2001. Stari Barajev bio je poznati bandit. Kidnapovanja, mučenja, otkup, ubijanje talaca ali i ruskih kolaboranata. Mlađi Barajev je optužen za više fatalnih napada na ruske vojnike. Moskovska policija i Alfa grupa su došle na mesto događaja oko 22 časa i opkolile zgradu. Ruska Alfa grupa jedna je od najpoznatijih specijalnih jedinica na svetu. Ovu elitnu jedinicu napravio je KGB 1974. godine, a danas njene usluge koristi Ruska federalna služba bezbednosti. Pregovori su započeli iza ponoći, a militanti su izneli zahtev da se ruske snage povuku iz Čečenije i da obnovi vlast Čečenske republike Idžgir je uklonjena ruskom invazijom 2000. godine. U video poruci Barajev je poručio: Svaki narod ima pravo na svoju sudbinu. Rusija je oduzela ovo pravo Čečenima. Danas želimo da povratimo ovo pravo koje nam je Allah dao, na isti način na koji je dato drugim narodima. Allah nam je dao pravo na slobodu i pravo da biramo svoju sudbinu. Ruski okupatori su našu zemlju preplavili krvlju naše dece. Čeznemo za pravednim rešenjem. Svet nije svestan koliko nevinih Čečena gine. Stoga smo izabrali ovaj pristup. Sve nam je jedno gde ćemo umreti, zato smo izabrali Moskvu. Ako umremo, drugi će doći i slijediti nas. Naša braća i sestre koji su spremni da žrtvuju svoje živote na Allahov način da bi oslobodili svoj narod. Naše poginule heroje nazivaju kriminalcima, ali istina je da je Rusija pravi zločinac. Tokom sljedećih dana militanti su pustili 30 ljudi, uglavnom žene, decu, muslimane i strane državljane, dok su ubili Olgu Romanovu, 26-godišnju devojku koja je samoinicijativno došla u teatar kako bi ponudila sebe u zamenu za puštanje dece. Svi taoci držani su u gledalištu. Jedan Rus je mobilnim telefonom molio vlasti da ne napadaju pozorište.
Vođeni su dugi i teški pregovori, vlasti su obećale da će poštediti džihadiste ako puste sve taoce. Otmica je izazvala izuzetno zanimanje ne samo u ruskoj, nego i u međunarodnoj javnosti. Pre svega zato što su militanti po prvi put akciju izveli u samom srcu Moskve, zasenivši sve prethodne napade i velikim delom demantujući dotadašnji službeni stav ruskih vlasti kako je rat u Čečeniji završen, te se svodi na izolovane akcije šačice očajnih kriminalaca. Deo ruske javnosti koji se već duže vreme protivio ratu, pretežno iz redova liberalno-prozapadne opozicije, je upravo napad na teatar shvatio kao priliku da ishodi promenu državne politike, odnosno počeo se javno zalagati da se talačka kriza reši prihvatanjem svih zahteva otmičara. Nastojanju da se spreči krvoproliće su svoj doprinos dali brojni političari poput Grigorija Javlinskog koji su sudelovali u pregovorima. Među pregovaračima se našla i poznata novinarka Ana Politikovskaja, veliki kritičar vladavine Vladimira Putina koji je ubijena 2006. godine. Sledećeg dana su militanti pustili manji broj ljudi, ali su takođe ubili Romana Vlaha, građanina Moskve koji je u teatar došao da oslobodi svog sina. Sami taoci su sve vreme bili u izuzetno lošim higijenskim i sanitarnim uslovima, te izlagani stalnim pretnjama i fizičkom zlostavljanju. U kasnim večernjim časovima jedan Moskovljanin je u stanju duševnog rastrojstva fizički napao militante na što su oni otvorili vatru, te pogodili dvoje drugih ljudi od kojih je jedan naknadno preminuo. Bilo je jasno da će teško doći do dogovora. Vladimir Putin je konačno prelomio. Nema pregovora. Ako se sada popusti, tome u budućnosti neće biti kraja. Uprkos pozivima za mirno rešavanje krize, ruske vlasti su odlučile da krizu reše oružanim putem, pri čemu su primenili neobičnu, efikasnu, ali na kraju ipak kontroverznu metodu. Oko 5:10 časova 26. oktobra u pozorište su počeli da upumpavaju bezmirisni omamljujući gas. Nekoliko militanata je uspelo da stavi gas maske, ali su na kraju ipak svi likvidirani kada su u pozorište upali pripadnici specijalnih jedinica. Svi militanti su ubijeni hicima iz vatrenog oružja, što je kasnije bilo kritikovano kao vansudsko pogubljenje. Sve svetske televizije su Movsana Barajeva snimile mrtvog na podu moskovskog pozorišta, u ruci flaša konjaka. Specijalci su iz pozorišta izneli oružje, automatske puške, 30 eksplozivnih naprava, 16 granata i 89 ručno napravljenih bombi. Među taocima je bio jedan jugoslovenski državljanin Miloš Maksimović, koji je nakon više godina, prisjećajući se ovog tragičnog događaja, ruskim medijima rekao da možda niko ne bi preživeo da gas nije upumpan. Međutim, broj žrtava bacio je senku na akciju specijalaca. Porodice nastradalih su smatrale da je akcija izvedena neprofesionalno i hazarderski. Nadležni su uporno odbijali da kažu koji gas je upotrebljen. Najtragičnije što ni lekarske ekipe nisu bile informisane o kojem se gasu zapravo radi. Po svim pokazateljima, komandosi su za akciju koristili bojni otrov koji ima neuroparalitičko dejstvo. Deluje na nervni sistem, parališe mišiće, napada pluća, jetru, mozak i u krajnjem slučaju izaziva smrt. Lekari nisu bili spremni da ogromnom broju nastradalih daju adekvatne reagense za neutralisanje ovog otrovnog gasa. Neki sada misle da je jedinica alfa upotrebila sarin. Profesor Steven Rose tvrdi u izjavi za Guardian da je upotrebljen nervni gas BZ, koji su još 70-ih proizveli Amerikanci koji nikada ranije nije upotrebljen, osim možda tajno. Ovaj gas je lagerovan i na zapadu zvanično nikad nije upotrebljen. Nije znao da ga Rusi imaju. Lev Fjodorov, predsjednik Unije za hemijsku bezbednost Rusije, smatra da je ono što se dogodilo u pozorištu direktan rezultat nestručnosti vojnih toksikologa. Evropski sud za ljudska prava je 2013. godine svojom presudom ruske vlasti proglasio odgovornim za ugrožavanje života zbog načina na koji je akcija izvedena. Uprkos kontroverziji i kritikama, rasplet krize je Putinovoj vladi na kraju koristio kako na unutrašnjem, tako i na spoljnem planu. Odbijanje bilo kakvog kompromisa sa neprijateljem, odnosno spremnost da se na bezobzirnost čečenskih militanata odgovori vlastitom bezobzirnošću, je pružila snažan kontrast u odnosu na neodlučnost i nesposobnost njegovog prethodnika. Većina svetskih državnika smatra da je Putin svoju dilemu rešio na jedini mogući način, hrabro i odlučno. Zapadne vlade, pogotovo američka i britanska, koje su u to vreme nastojale da izbegnu ruski veto pred odlučivanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o predstojećoj invaziji na Irak, su brzo prihvatile taj stav, a pri čemu se posebno istakao britanski premijer Tony Blair, koji je odmah po izvođenju akcije Putinu poslao javnu čestitku. Talačkom krizom je posebno bio kompromitovan Arslan Mashadov, vođa čečenskih separatista,
koji je na samom početku javno podržao zauzimanje pozorišta, da bi se od toga, suočen sa razmerama krvoprolića i stradanjem dece, kasnije pokušao graditi. Kao i mnogi slični događaji, moskovska talačka kriza postala predmet brojnih alternativnih tumačenja i teorija zavera. Tome su svoj doprinos dali novinari koji su tvrdili da je akcija čečenskih militanata u stvari bila operacija pod lažnom zastavom koju je iscenirala Federalna služba bezbednosti u svrhu ponovnog pridobijanja javne podrške za sve nepopularniji rat.